الفاتحة لحضرة النبي وصحبه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم إلى القطب الرباني إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الرسول محمد سلمان رضي الله عنه ثم إلى الحبيب عبد الرحمن الحبزي وسلم إلى الحبيب الشيخ المصطفى في بنجل بالفاتح المصطفى وصولي مبوري وسلم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر الهيرو batang وسلم إلى الحبيب حسن البحادات مبرق وسلم إلى الشيخ روزا كرنgat Karawang وسلم إلى الحبيب Jakarta وصولي مبوري وسلم إلى Kiai Zaidi Muhajir dan 8 guru marzuki bimir suci pinang muara Kiai Nur Ali Jungharapan guru hasbi Allah guru Hasan Rizal Mitra Usuli mafuri wasma ila Rasulul sama ila Rasul subhanahu arwah sahibul bait wal jamil kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat an hatagashahum birruhil maghfirah bil kubur wa ismil jabinati sifa wa sallam wa afiyah zahir wa batin fid din wa dunya al akhirah syarul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizur rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad halqa qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqim aghlalan fil azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba dzikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزجنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجول القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف 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 الله يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق لا ينهي ولا ينامت وإليه نبعثون إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم لحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسل بسم الله وبالهدي رسول الله. توسل بسم الله وبالهدي رسول الله.
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنكمة إلهي سالم الأمة من الآفات والنكمة ومن همي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من العسين والأتباع إلهي نافس القربى من العسين والعتباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع ذية وسريب إلهي نجنا وكشف جميع ذية وسريب مكايد إذا والجوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن حمي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم باللقاء يا عين قري عينا هذا الجمال المصطفى أنواره لا لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا هذا الجمال المصطفى أنواره لهت لنا هذا الجمال المصطفى أنواره لهت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم المنازل العلا وفالحنا والدر أنجز وعده والبشر أدحام علنا بشرى لنا نلنا المنازل العلا وفالحنا والدر أنجز وعده والبشر أدحام علنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحام علنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ansari thumma inda ruh Sadatina Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma inda ruh Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhuma Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Syekhuna Murabbi Ruhina Buya Kaiji Ahmad Zaid bin Muhajir Kaiji Abdullah Syafi'i Ki Haji Nur Ali bin Haji Anwar Ki Hasbi Allah bin Muallim Gayar Ki Marzuki bin Mirsad Kaiji Muhammad Tahir bin Ja'man Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Attas Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jubri Al-Habib Syekh Al-Musawwa Ki Haji Sabila Rusyad bin Asmali Kaiji Ahmad Baqir bin Haji Ahmad Ki Madinah bin Haji Ahmad Kaiji Abdul Rahman Nawi bin Haji Nawi نخصا جميعا من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة
وخصوصا مؤلف هذا الكتاب أن الله الكريم يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وبنة الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة ودفع البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, yang pada malam hari ini kita masih diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas satu kajian berkaitan tentang masalah ibadah, masalah ilmu fikih, yang mudah-mudahan senantiasa banyak manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara tentang masalah istinja, ya, atau bebersih atau bersuci, ya. Jadi di dalam kitab Riyadul Badi'ah, di sini membicarakan tentang wasyurutul istinja. Ada syarat-syarat sahnya ketika kita beristinja atau bersuci, ya. Nah, jadi kalau orang mau beribadah ini sebelumnya harus memenuhi syarat dulu, ya. Salah satunya adalah kita beristinja. Sebenarnya di dalam istinja ini ada memang persyaratan-persyaratannya, ya. Ada yang mengatakan lebih dari 10, ada yang mengatakan 10 macam yang harus dipenuhi di dalam beristinja. Cuman malam hari ini akan saya bagi 3, ya, tentang masalah istinja, ya. Jadi yang Jumat yang lalu kita telah membicarakan tentang bahwa syaratnya beristinja itu tentu saja dengan batu. Itu poin yang pertama. Nah, jadi dengan batu. Jadi bayangan orang nih kalau beristinja itu pokoknya pakai batu aja begitu, ya. Tetapi nanti ada yang harus kita penuhi, ya. Yang pertama, ketika kita mau beristinja, yang harus kita bicarakan adalah alatnya, alat untuk beristinja. Kemudian yang kedua, caranya beristinja. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya yang dibersihkan, gitu. Jadi ada 3. Yang pertama yang kita bicarakan nanti adalah alatnya, alat beristinja. Kemudian yang kedua adalah caranya beristinja.
dan yang ketiga adalah tempat di mana yang harus dibersihkan. Begitu. Nah, maka ketika kita membicarakan tentang alatnya beristinja ini, ada 5 yang akan kita bicarakan juga. Yang pertama adalah alatnya itu kudu benda-benda yang padat, ya, bukan benda yang cair, ya, bukan benda yang cair. Jadi mesti bendanya benda padat, ya. Kemudian yang kedua, benda yang padat itu kudu suci, harus bersih. Maka ketika ada benda padat, misalnya ada kotoran kuda, kotoran sapi, kambing misalnya tuh, kan kalau dia kita lihat seperti batu dan dia bendanya padat, kasar kalau sudah kering, tapi dia tidak bisa untuk mengangkat najis. Kenapa? Karena kotoran tidak bisa mengangkat kotoran, gitu. Jadi misalnya nih kita nemu benda keras, kita pegang keras, bahkan sampai kita giniin, kita tekan nggak pecah, tapi ternyata dia adalah kotoran kuda atau kotoran kambing, nggak bisa. Jadi yang kedua, benda yang padat itu harus suci. Yang ketiganya, tentu bendanya itu, ya, alatnya itu adalah harus kering, ya. Kalau misalnya basah, dia tidak bisa. Seperti misalnya tisu basah, ya kan sekarang banyak tisu basah tuh, itu nggak bisa dia untuk mengangkat kotoran. Jadi tidak bisa digunakan untuk beristinja, gitu. Jadi makanya selama ini kan kadang-kadang orang cebok pakai tisu basah. Dia bilang gampang, udah pakai tisu basah udah pasti hilang, tapi tidak bisa ini. Jadi tisu basah itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa menjadi sebuah alat untuk beristinja, gitu. Jadi mesti barangnya itu, alatnya itu harus kering. Misalnya tisu, ya tisu kering, atau misalnya sobekan kain yang kering, gitu. Nah, kemudian yang keempat, alatnya itu harus bisa mengangkat daripada najis. Bendanya padat, kemudian bendanya itu kudu suci, kemudian dia harus kering, tidak boleh basah. Kemudian yang keempatnya bisa mengangkat daripada najis. Kalau misalnya ada benda padat kemudian dia licin, misalnya seperti kelereng, gundu, ya, kalau orang kampung tuh keleci bilangnya, ya. Jadi gundu itu kan benda padat, tapi ketika kita gunakan untuk mengangkat najis, mengangkat kotoran tuh nggak bisa. Jadi ampar-amparan gitu, nggak bisa dia. Nah, kemudian yang kelimanya, alatnya itu adalah alat yang tidak terhormat, ya. Misalnya tisu kering, dia terhormat nggak? Nggak terhormat, karena tisu itu bisa kita gunakan untuk gosok ingus, kemudian bisa ngelap tangan, ya, jadi tidak terhormat. Kalau misalnya ada benda padat tapi terhormat, misalnya roti kering itu benda terhormat karena bisa dimakan oleh manusia. Kan ada roti kering tuh yang keras banget, ya, misalnya rengginang tuh. Nah, itu kan dia bendanya benda terhormat. Kenapa? Karena digunakan untuk dimakan oleh manusia. Nah, itu. Jadi bendanya itu bukan benda yang terhormat, sobekan kain gitu, ya. Nah, jadi yang pertama,
ketika kita mau beristinja itu yang pertama adalah syaratnya yang yang kita bicarakan adalah alatnya gitu. Jadi alatnya tadi benda padat. Kemudian yang kedua harus suci, bersih. Jadi walaupun benda padat tapi ternyata itu kotoran kambing atau kotoran kuda, kotoran hewan yang dia udah lama kemudian dia sampai keras, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya benda padat, tanah misalnya, tanah yang udah kering ya, tanah yang udah kering atau tanah yang udah pada bekas pecahan tuh karena musim kemarau udah lama, kemudian dia gunakan untuk mengangkat hadas, nah itu bisa gitu. Nah kemudian berikutnya adalah tadi barangnya tidak terhormat. Jadi seperti contohnya ya tadi yang saya bilang, seperti roti yang kering ya, roti kering itu kan benda padat, kemudian kasar juga, tapi tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia adalah barang terhormat, bisa dimakan oleh manusia, untuk dimakan oleh manusia. Kemudian yang berikutnya kita akan membicarakan caranya beristinja ya, itu minimal dengan 3 usapan ya, 3 kali usapan, atau kemarin Jumat yang lalu kita telah bahas 3 batu, atau kalau misalnya pakai tisu yang kering dengan 3 tisu gitu. Jadi 3 tisu, 3 batu, 3 tisu begitu, dan 3 kali usapan gitu. Kemudian caranya apa lagi? Harus bersih gitu. Nah kalau kayak sekarang nih gampangnya kan tisu hampir di mana-mana nih. Kalau di hotel-hotel yang luxe itu hampir tidak ada air. Di pesawat misalnya itu ada air tapi hanya sedikit, tidak banyak. Maka begitu kita pakai tisu dengan 3 tisu ya, kita bersihin, 1 kita buang, kemudian lagi yang kedua sampai ketiga. Kalau misalnya baru 2 sudah bersih, ini belum sah istinjanya. Misalnya begini, pakai tisu atau pakai batu, kita cuma 2 kali, 1 kemudian 2, udah bersih tuh, udah yakin udah bersih, kita tidak lengkapi dengan 3, maka istinjanya tidak sah. Maka kita belum boleh untuk beribadah, belum boleh kita untuk misalnya berwudu kemudian lalu kita sholat. Jadi mesti 3. Jadi sekurang-kurangnya dia harus 3 usapan. Kalau misalnya 3 usapan itu sudah bersih, 3 usapan sudah bersih ya, selesai berarti. Kalau misalnya 3 kali belum bersih juga, misalnya udah 3 kali, 3 tisu kita pakai, 1, 2, kemudian ketiga belum bersih, maka kita tambah 1 lagi, jadi 4. Nah kalau 4 ini kan berarti belum ganjil gitu, belum ganjil, maka ditambahin 1 lagi jadi 5 dan seterusnya. Misalnya 5 belum bersih, kita tambahin 1 lagi jadi 6. 6 ini masih genap, ditambahin 7 jadi ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena sunnah ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baru 2 udah bersih, dia nggak lengkapi dengan 3, maka tidak sah istinjanya. Karena minimal orang beristinja itu membersihkan kotoran itu dengan tisu atau batu, minimal 3. Jadi kalau kurang dari 3, maka istinjanya tidak sah gitu. Kalau misalnya lebih dari 3, 4 bersih, udah selesai ini, udah bersih, maka ditambahin 1 lagi. Kenapa ditambah 1 lagi?
ganjilnya itu adalah sunnah. Itu paham udah nih? Paham ya? Kemudian harus bersih. Ada juga misalnya begini, orang misalnya beristinja cuman 2 doang nih, punya tisu cuman 2 doang nih, dia gunakan untuk beristinja cuman 2. Begitu dia bersihin 1, 2, kemudian dia bersih nih, kemudian gak ada lagi. Nah nanti ketika kita nemuin air mau berwudu, maka kita harus tambahin dengan air, kita bersihin dengan air. Kalau kita nggak bersihin dengan air, istinjanya tidak sah. Gitu. Saya ulang lagi ya. Misalnya dia baru 2 kali nih istinjanya, pakai tisu atau pakai batu. Ya. Dia bersihin, ya. Jadi dia bersihin, tetap pakai kiri, ya. Jadi jangan pakai kanan, karena bersihin kotoran pakai tangan kiri. Nah, jadi kita bersihin 1, selesai, kita buang tisunya. Kemudian dia cara nandain dia udah bersih apa enggaknya, jangan dicium, nggak boleh, makruh. Jadi misalnya ada orang nih iseng aja udah bersih belum ya, dicium aja tisunya, ini makruh. Jadi jangan bilang ada saran makruh, nggak apa-apa cium aja, ini jorok nih namanya udah bicaranya. Nah, jadi 1 kita buang tisunya, 2 kita buang tisunya, udah bersih nih 2 doang, udah bersih. Karena dia punya tisu cuma 2, maka kurang 1, belum sah tuh istinjanya. Nah begitu dia berwudu, maka dia mesti bersihin dengan air sebelum dia berwudu. Kalau dia nggak tambahin dengan air wudu, dengan air sebelum dia berwudu, maka istinjanya tidak sah. Kalau istinjanya tidak sah, berarti dia belum boleh untuk melaksanakan ibadah. Nanti kalau dijumlahin dia akan ketemu 10 nih. Ya, tadi kan yang kita bicara pertama 5, kemudian ini tambah 2 jadi 7. Ya, jadi minimal 3 usapan. Atau 3 batu, atau 3 tisu. Kemudian berikutnya harus bersih. Gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk menandakan bahwa istinja itu sudah bersih, tadi saya katakan tidak boleh dicium. Jadi asal udah ditisu udah nggak ada kuning-kuningnya, ya udah nggak ada kuningnya, udah berarti bersih udah. Jangan kita punya was-was, jangan-jangan. Nah ini setan nih, ya itu setan itu yang bikin was-was. Jadi kita udah nggak perlu pakai kudu, apalagi kalau misalnya dia berdua-duaan, coba Tongki lihat pantat gua nih udah bersih belum nih, jangan, gak boleh. Jadi udah cukup dia asal udah dilihat udah nggak ada warnanya, udah. Nah jadi baru 2 tuh tadi, saya ulang lagi 2. Kemudian dia pakai celana, ini dia sudah bersih, jadi kotorannya itu udah nggak jatuh lagi ke tanah, ke celananya. Nah tapi nanti dia ketika mau berwudu, sebelum berwudu dia kudu bersihin dengan air. Jadi minimal 3. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bicarakan adalah tempatnya beristinja. Jadi ketika kita mau beristinja, sebelum kering tempat tersebut, misalnya kita habis buang air besar, ya kita habis buang air besar, jadi jangan nungguin gua ke pasar dulu misalnya kita habis buang air nih, kelar ya kita beli rokok, Wakalpa, belum cebok tuh ya, namanya apa, ngepet. Nah ini perpindahan dari tempat dia buang air, dia jalan ke sana tuh jadi kering ya. Jadi maka ketika orang mau beristinja, sebelum keringnya tempat tersebut, ya gitu. Kemudian yang kedua, tempatnya itu bahwa kotorannya masih di wilayahnya. Misalnya dia pipis, misalnya di batang kemaluannya bagi laki-laki, ketika ini air seninya masih ada di tempatnya, belum
apa bahasanya, belum kemana-mana, belum ecret-ecretan gitu, belum berpindah dari tempat keluarnya air seni, misalnya dia jatuh ke batangnya nih ya, apa sih namanya, ngelewer ya, melewer, ngetes kemana-mana nih, ini udah nggak bisa dia beristinja, udah nggak bisa. Kenapa? Karena kotoran yang di tempatnya ini udah pindah kemana-mana. Nah, maka kalau orang mau beristinja, syaratnya dia harus buru-buru, begitu dia habis pipis langsung bersihin dengan tisu atau dengan batu atau dengan barang yang kasar seperti kain, selesai. Itu kalau misalnya di bagian kemaluannya laki-laki. Kalau di bagian kemaluannya perempuan itu tidak boleh ya, itu kita, jadi nggak usah kita ngebayangin itu air seni kemana ampar-amparannya, nggak usah. Jadi pokoknya asal jangan sampai keluar dari lubang itunya ya, lubang kemaluannya, udah bersihin. Tapi kalau sudah keluar dari situ maka sudah tidak bisa lagi beristinja gitu. Kenapa? Karena dari tempat itunya tuh, dari tempat yang keluar air seninya itu, air seninya udah pindah kemana-mana, udah nggak bisa. Makanya kalau kita mau beristinja dengan tisu basah itu secara otomatis itu udah pasti dah, kalau dia pakai tisu basah pasti najisnya kemana-mana, udah pindah, udah pasti, karena tisunya basah gitu. Nah kalau di lubang duburnya, lubang dubur, lubang pantatnya itu ya, seputaran lubangnya dia itu, jadi kalau misalnya kotorannya sudah berpindah dari lubang itu maka sudah tidak bisa lagi dia beristinja tuh. Jadi makanya buru-buru kalau misalnya udah buang air kita mau beristinja, cepetan ya, angkat dengan tisu atau dengan batu, kurang-kurangnya berapa? 3 kali. Kemudian yang ketiga, ketika kita beristinja tempatnya itu tidak kemasukan barang asing. Misalnya kita habis buang air besar, tahu-tahu nggak tahu ngapa itu apa ya, misalnya jagung lah, tahu-tahu jagung nempel di situ. Ini namanya barang asing udah tuh. Jadi ngapain nih jagung ngelantur ke situ-situ tuh? Atau misalnya pasir. Ya kayak kucing misalnya beraknya di pasir, bisa jadi kan buang airnya di pasir. Tahu-tahu tuh kita lagi ini jatuh duduk, kita mau kagak mau tuh pasir kan nempel di ya di situ, atau bagian depan nempel di situ, maka sudah tidak bisa lagi kita beristinja. Kenapa? Karena tempatnya sudah terkontaminasi dengan barang asing gitu ya. Makanya nggak boleh, ada lagunya kan, hai barang asing, orang tuh ya ya, jadi gitu nggak boleh. Jadi kalau udah kemasukan barang asing tidak ya. Jadi air misalnya masuk ke wilayah situ, misalnya gini nih, kita mau cebok ya, ini ada air nih tapi kelihatannya nih air kagak cukup ya untuk bebersih, daripada nanti itu jadi kemana-mana najis kita, akhirnya kita pakai batu atau pakai tisu. Nah nanti jadi ceboknya pakai tisu atau ceboknya pakai batu, kemudian airnya itu kita gunakan untuk berwudu, jadi nggak apa-apa gitu. Misalnya air ada nih, kan kemarin kita udah membicarakan tuh, kalau misalnya kita lagi ada di pinggir laut kan air banyak tuh, kita mau ceboknya itu mau bebersihnya itu, bersucinya itu dengan batu, boleh, nggak apa-apa. Jadi sekalipun kalian itu berada di pinggir laut, bahkan di tengah laut, boleh, nggak apa-apa. Nah nanti berwudunya dengan air, nggak apa-apa. Jadi istinjanya atau bersucinya dengan batu atau dengan dengan tisu, kemudian kita berwudunya dengan air, nggak apa-apa ya. Karena
kesimpulannya itu adalah seluruhnya itu, rangkaian itu adalah sudah diperbolehkannya kita untuk beribadah gitu. Jadi kalau sudah kita memenuhi syarat itu, maka kita sudah boleh untuk beribadah gitu ya. Jadi jamaah sekalian, jadi seluruhnya totalnya sebenarnya 10 ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang istinja harus memenuhi 10 ini ya. Jadi bendanya, alatnya padat, bukan yang cair. Tadi tidak boleh pakai tisu basah ya. Kemudian harus suci, kemudian alatnya harus kering ya. Jadi tidak bisa digunakan dengan barang yang basah. Kemudian syaratnya itu barang, alatnya harus bisa mengangkat najis. Kalau misalnya gundu, kaca, keramik, nggak bisa nih ya. Misalnya mau istinja pakai keramik lihat dia kena pojokannya ya. Kemudian barangnya barang yang tidak terhormat ya. Misalnya di rumah banyak roti keras tuh, istinja pakai roti aja, songong banget ya. Jadi tidak bisa itu digunakan karena barang itu barang terhormat. Jadi yang kita gunakan untuk beristinja adalah barang yang tidak terhormat begitu. Kemudian caranya minimal 3 kali mengusap. Jadi kalau kurang daripada 3 maka istinjanya tidak sah. Kalau lebih masih genap mesti ditambah 1 jadi ganjil. 3 belum bersih kita tambahin 4 udah bersih maka ditambahin 1 jadi 5. Kenapa? Karena itu sunnah. Jadi mengganjilkan itu hukumnya sunnah gitu. Nah, kemudian berikutnya caranya ya harus bersih. Walaupun kemarin kita membicarakan misalnya ada sesuatu yang kotoran itu nggak bisa hilang nih, sedikit nggak bisa hilang kecuali hilangnya itu dengan air, maka kotoran yang seperti itu akan dimaafkan. Jadi dimaafkan. Jadi ini kotoran nggak bisa bakalan hilang nih kecuali pakai air, sedangkan air tidak ada, maka itu dimaafkan. Maka boleh kita udah berwudu kemudian kita sholat, bahkan boleh menjadi imam gitu. Nah kemudian tempatnya juga, tempat bersucinya, ketika kita mau bersuci jangan sampai tempatnya itu kering karena lantaran kita memending ya. Kayak misalnya habis buang air, tadi kita contohin pakai mau beli rokok dulu ya. Kemudian yang keduanya adalah bahwa kotoran masih berada di wilayahnya. Jadi kalau misalnya pipis masih di wilayah tempat lubang pipisnya. Kalau perempuan ya sama, masih di lubang itunya. Kalau udah ampar-amparan, udah kemana-mana, maka tidak bisa lagi menggunakan cara beristinja. Seperti dia juga kotoran yang ada di belakang, ya di duburnya. Jadi jangan sampai itu kotoran kemana-mana. Nah kemudian berikutnya adalah yang terakhir, tidak kemasukan barang asing yang tadi saya bicarakan itu. Nah jadi dari 5 alatnya ada 5 ya, alat yang digunakan kudu 5. Kemudian ditambah caranya ada 2 jadi itu 7. Kemudian tempatnya harus 3 jadi 10. Jadi totalnya semua 10. Nah semua itu ya, semua itu adalah yang menjadi penyebab kita diperbolehkannya untuk beribadah. Kayak berwudu itu kan ibadah. Kemudian sholat udah jelas itu pasti ibadah. Begitu. Nah jadi jamaah sekalian, tadi yang 2 kali itu hanya bisa menahan najis saja. Jadi kalau misalnya kita beristinja hanya 2 tisu, punya cuma 2 tisu, kita bersihin 1, 2 udah selesai bersih, tapi itu hanya hukumnya sebagai hanya bisa menahan najis saja. Jadi kita pakai celana kita itu najis sudah nggak jatuh ke celana kita, tapi kita belum boleh untuk
beribadah karena baru 2. Nambahinnya bagaimana? Ntar kalau kita berwudu, sebelum berwudu kita mesti cebok, bersihin dengan air. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, di sini di dalam kitab Riyadul Badi'ah bahwa syarat sahnya bersuci atau beristinja itu bil hajar, dengan batu. Alla yanshifal kharijun najisu, ialah tidak boleh sesuatu yang kering yang keluar yang najis itu. Jadi tadi jangan sampai ketika keluar sampai kering akhirnya. Ya, jadi itu udah tidak bisa lagi dia beristinja karena udah kering. Kemudian wa alla yantaqila 'anil mahal, dan jangan pindah najis itu dari tempatnya yang tadi. Ya, jadi kemana-mana, pipisnya udah kemana-mana, jatuh ke batangnya. Kalau misalnya dia kotoran itunya, pupnya udah kemana-mana juga, itu nggak bisa. Jangan sampai begitu. Kemudian alladzi istaqarra fihi, yang tetap najisnya itu pada tempatnya. Kemudian wa alla yujawiza al-baulu hasyafatadz dzakari wal ghaitu safhatal alyataini wa alla yasila baulul unta ila mahalli jima'iha. Begitu. Nah, ini kalimatnya, jangan melewati air kencing itu kepada batang zakarnya laki-laki yang lain. Jadi itu tadi netes kemana-mana. Kemudian wal ghaid itu kotorannya. Jadi kotorannya, pupnya itu safhatal alyataini, kepada pinggir kedua bokongnya. Misalnya ke pinggiran bokongnya, pantat ya, maaf, alyatain. Wa alla yasila baulul unta, dan juga jangan sampai air kencing itu atau air kencing perempuan itu ila mahalli jima'iha, kepada tempat jimaknya. Artinya ada lubang pipisnya, ada lubang untuk jimaknya. Ini ada, maaf, ini ada 2. Jadi kalau misalnya sudah keluar dari situ, maka tidak bisa lagi untuk beristinja dengan batu. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan insya Allah kalau satu saat kita menghadapi ini, kita sudah memiliki ilmunya. Paling tidak kita sudah terbayang bahwa istinja ini kudu begini, kudu begini, kudu begini. Nah, jadi insya Allah bisa kita amalkan, dan ini adalah merupakan salah satu bagian daripada kewajiban kita kepada Allah, membahas tentang tata cara untuk bagaimana ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين، وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين، ولا تجعلنا وإياهم من الآيسين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم يا ميسر يسر، ويا مدبر دبر، ويا مسهل سهل سهل علينا يا الله كل عصير، بجاه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. اللهم طول عمرنا في طاعة الله، وصحي أجسادنا، ونور قلوبنا، وثبت إيماننا، وأحسن أخلاقنا وأعمالنا، وإلى الخير قربنا، وعن الشر أبعدنا، ووسع رزقنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.